So, good day everyone. By the way, my name is Princess May Oltado Takong, and in today's lesson, we'll talk about global food security, wherein you are expected to be able to define global food security, identify the challenges of food security, understand the existing models of global food security. So, before anything else, let's define first the four pillars of food security: the food stability, food access, and food availability, and food utilization. I forgot to write which are the four pillars of food security that were identified by the Food and Agriculture Organization of the Nation, or FAO. So, let's define first food stability. Food stability is the ability to obtain food over time. And food access is having sufficient resources to obtain appropriate goods for a nutritious diet. Or, in other words, it means having the affordability and allocation of food as well as the preferences of individuals and the households. And next is food availability. Food availability, which means having a sufficient supply of food available consistently. This food can be either locally produced or imported from other places. We can say that this food availability relates to the supply of food through production, distribution, and exchange. And lastly is the food utilization. It means positivation air or consuming a nutritious diet. This means that people make appropriate use of food based on knowledge of basic nutrition and care. So, now what is food security? Food security is, according to the United Nations Committee on Food World Security, food security is defined that all people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their food preferences and dietary needs for an active and healthy life. Hence, we can say that household food security exists when all members at all times have enough access to food for an active and healthy life. So, furthermore, individuals who are fully secure do not live in hunger or fear of starvation. Next, what is the challenges for things affecting food security? First, let's talk about global water crisis. Ito ay yung pagkakaroon ng shortage pagdating sa tubig. Like for example, sa Bunawan, sa Simula River sila gaasaw supply sa tubig, kaso nanong na may shortage may tabo. Isa po sa hinungdan is ang Pilsaga. Tungod sa Pilsaga, ilang mga chemical like mercury is madrain dito padong sa mga sapa-sapa or lawa na nagasupply og tubig sa tibuok Bunawan. That is why na shortage og dili na magamit patong tubig na naanay chemical sa taga Bunawan. Climate change is a long-term shift in global or regional climate patterns. Often, climate change refers specifically to the rise in global temperatures from the mid-20th century to present. Sa climate change, or sa panahon sa climate change, maabot yun ang time na ma-short or manubra ang tubig. Pagting ulan na ay posibilidad na walay shortage sa tubig mahitabo. Then, kaso, medyo malubog yun siya pag masubraan na sa ulan. Unya, og ting init, na agyo'y posibilidad na mahubas ang ilang kuhaan og tubig. Kaya tungod sa sobra rapod kaayo kainit. Ug sa mga farmers pod, big impact pod sa amua ang climate change. Kaya tungod, magdepende rami sa panahon. Ug ting init, may isa mong itanom, og ting ulan, may among itanom. Pero, naagyo'y times nga walay production mahitabo tungod sa climate change. So,
Next is land degradation. For example, sa agricultural land. Sa agricultural lang yun, nagikan ang mga production sa pagkaon like bugas. Kaso, ang mga agricultural land is gi-convert into structure or building. That is why wala na production mahitabo. Kay tungod ang agricultural land is gi-convert na into buildings. So, next is greedy land deals o pagkakaroon ng kasunduan pag-usapan sa yuta. So, mao ni akong example gay na sa land degradation na ang agricultural land is gi-convert na into structure or buildings. That is why wala na mga yuta na matamnan sa mga farmers, then mao nang na-shortage mahitabo pag-abot sa pagkaon kay wala na may ginakuhaan ang mga farmers diri sa atua. Kay tungod unsa pa man ilahang tamnan nga gitaura naman og building ang mga yuta ng mga agricultural land. That is why need na gyud nato mag-import or mag-export og mga goods or services gikan sa lain lugar. Population growth is the increase in the number of people in a population. According to wikipedia.com, global human population growth amounts to around 83 million annually, or 1.1% per year. The global population has grown from 1 billion in 1800 to 7.9 billion in 2020. Dito ay ug nagtaas na ang population, syempre mutaas na pod ang demand na need ihatag sa gobyerno. And increasing cost of food. That is why nagmahal na ang mga pamaliton diri sa atua. So even sa lain lugar kay wala naman tayo nakuhaan diri nga sa ato ang sariling lugar or sarili natong country nga mga supply nga needs or basic needs nato. Kay tungod ga-import naman ta sa lain lugar. That is why mahal na gyud siya. Mahal na og ibaligya, mahal na og ato ang paliton. Syempre naagyoy ka ng patong-patong nga mahitabo pag-abot sa production kay tungod dili naman ato gikan diri sa ato ang kaugalingong lugar or ato gikan diri sa production sa atong lugar. That is why wala na po'y production nga mahitabo kay tungod sa mga kamahal sa mga pamaliton, and then ang mga farmers is maglugos na og palit or makatanom kay tungod sa kamahal sa mga pamaliton like sa similya sa mais or sa humay, then unsa na lang ka sa kuan abono, mahal na kaayo, di na makayo sa mga farmers na mupalit pa og mo supply, kumuhatag pa og supply gikan sa agricultural land tungod sa kamahal sa pamaliton. Next is the unemployment. So sa una, daghan pa og trabaho na pwede matabahuan sa mga tao. Takog yun og kalahian sa karon. Kay dili naman kaayo mag-need og trabahante pag-abot sa farm. Pero naagihapoy seasonal farmers. Kung kanus alang ting ulan or ting tanom, usa pa sila makatabaho o maka-sideline. Then ang uban is maglisod na og apply sa mga construction or unsa pa diha nga trabahoon kay tungod daghanay mga papilis nga pangitaon or kinahanglan nila ihatag. Poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials for a minimum standard of living. Poverty means that the income level from employment is so low that basic needs can't be met. So, naana din isulod na ang mga kamahal sa mga pamaliton, dili na ma-afford sa mga poor, pareha namo. That is why na ay gutom nga mahitabo. Kay tungod mahal na kayo ang mga pamaliton. So, let's move forward to the answer to a crisis in food security. Genetically modified or GM food. United Nations has set ending hunger, achieving food security and improved nutrition, and promoting sustainable agriculture.
The World Economic Forum 2010 also addressed this issue through the new Vision for Agriculture or NVA in 2009, wherein public or to private partnerships were established. So, there is a genetically modified or GM food is diri na ang mga production na experimental na siya, dili na siya natural. So, for example is sa McDonald Farm. Ang mga manok dito is gihimuan na nila og eksperimento, di ba? Diri sa atoa is normal lang ang naay duha ka pako og duha ka tiil ang manok. Pero sa McDonald Farm is gi-eksperimentuhan na nila na naanay tag tulo og tiil og pako ang manok. Ang ilang production dito is dili na natural. Maunang dali ra kay sila ni asinso, then dako sila og income. Og kana lang og daghan salamat sa pagpaminaw.